अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रिंक ऑफ वर्ल्ड और मैं हूं मोहम्मद तलाल। आज हम बात करेंगे यूक्रेन और रूस की जंग के हवाले से, जिसको 8 दिन शुरू हुए हो चुके हैं, जिसमें रूस का जानी और फ़ौजी नुकसान, फ़ौजी साजो सामान का नुकसान बेतहाशा है। दूसरी जानिब रूस को यूक्रेन से इतनी मुज़ाहमत की तवक्का भी नहीं थी, एक सरप्राइज़ एलिमेंट रूस को इस तरह से मिला। खैर, दूसरी जानिब जो यूक्रेन को फ़ौजी साजो सामान की सूरत में, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की सूरत में यूरोप से और अमेरिका से मदद मिल रही है, वो डेफिनेटली उसके लिए एक प्लस पॉइंट है। लेकिन धोखा ख़ुद यूक्रेन के साथ भी हुआ है, जहाँ पे उसको जिस बुनियाद के ऊपर ये जंग शुरू हुई, उसको कुछ लॉलीपॉप्स दिए गए थे कि आप यूरोप का हिस्सा बन जाएंगे, आप इस चीज़ का खुल के इजहार कीजिए, आप नेटो इत्तेहाद का हिस्सा बन जाएंगे, आप इस चीज़ का इजहार कीजिए, और रूस डेफिनेटली जंग की जानिब नहीं जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब खुद जो यूरोपीय ममालिक थे या अमेरिका थे, इस चीज़ के खदशे का इजहार कर रहे थे कि जंग हो सकती है। लेकिन पिछले 3 महीने पीछे अगर हम जाएँ, ज़ेलेंस्की एडमिनिस्ट्रेशन जो हुकूमत कर रहे हैं इस वक्त यूक्रेन के ऊपर, वो ये कह रहे थे कि हम बिल्कुल चाहते हैं कि हम नेटो इत्तेहाद का हिस्सा बने, हम बिल्कुल चाहते हैं कि जो यूरोप का हिस्सा जो है वो यूक्रेन बने। ज़ाहिर है, एक रकबे के लिहाज से यूरोप की एक बड़ी रियासतों में से एक है, और हम एक आज़ाद मुल्क है, और हमारी ख्वाहिश ये है कि हम आज़ाद फ़ैसला करें। हमारी जो इस तमाम तर कोशिश के पीछे, लेकिन इसके साथ कुछ खदशात रूस के थे, वो ये थे कि उसके साथ कमिटमेंट है यूरोपीय ममालिक का, खुसूसन नेटो को लेकर, कि 1997 की पोजीशन के ऊपर ही नेटो रहेगा, वो एक्सपेंड नहीं करेगा। लेकिन ये कह लीजिए कि बदकिस्मती के साथ नेटो ने ना सिर्फ एक्सपेंड किया, बल्कि वो रियासतें जो सोवियत यूनियन से टूटी थीं, बिखरी थीं, उनकी भी दिफाई मदद जारी रखी। इसी तरीके से यूरोप का भी जो इंटरेस्ट है उन रियासतों में जो सोवियत यूनियन से टूटी, बिखरी, अलग हुई, आज़ाद मुल्क के तौर के ऊपर मौजूद हैं, वहाँ पे तमाम तर मामलात अपने ख्वाहिश के मुताबिक उन्होंने वहाँ पे करना शुरू कर दिए, जो ट्रिगर करने का बाइस बने रूस को। और रूस ने एक तवील अरसे से इस तमाम तर मामले के ऊपर एक बहुत सख्त पोजीशन ली हुई थी, जैसे जिसकी एक मिसाल हमने 2014 में देखी, जब यूक्रेन में जो प्रो रशियन गवर्नमेंट थी, वो उसके ख़िलाफ़ मुजाहरे शुरू हुए और रशियन आर्मी ने क्रीमिया के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। खैर, उसके बाद सैंक्शंस भी लगी रूस के ऊपर, और बहुत सारी सैंक्शंस अगर हम रिपीट टेलीकास्ट के तौर के ऊपर भी देख लेंगे, अगर किसी जगह का एक ही बार में 2 बार इफ्तिताह हो जाता है तो हम कहते हैं यार ये तो पहले भी हो चुका था। ऐसा हमारे यहाँ भी हुआ है कि बहुत सारी हुकूमतें जो पहले किसी चीज़ का इफ्तिताह कर चुकी हैं, तो उनका इस हुकूमत के अंदर भी हमने कई बार फीता कटाई की रस्म या इफ्तिताह होता हुआ देखा, तो हमें याद आया कि यार ये तो बहुत पहले हो चुका है। इसी तरीके से बहुत सारी पाबंदियाँ और उसके ऊपर उस वक्त भी लग चुकी थी, जो उसने सस्टेन करी, और उसको ये अंदाज़ा हुआ कि अब जब मैं इतनी पाबंदियाँ बर्दाश्त कर सकता हूँ और इन पाबंदियों के साथ मुकाबला भी कर सकता हूँ, तो थोड़ी और सही। इसी तरीके से एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर भी मामला चल रहे थे, जिसमें गैस पाइपलाइन का भी एक मामला बहुत सब लोगों के सामने वाज़े है, जिसमें तकरीबन 50 से 60% जो जर्मनी है वो गैस रूस से लेता है, और सबसे ज़्यादा जो सॉफ्ट एक रिस्पांस था यूरोप के अंदर वो जर्मनी का था इस तमाम तर इस कशीदगी को लेकर, और कोशिश भी उन्होंने इस तरह की करी कि जंग ना होने पाए। लेकिन अगर ख़ुद यूक्रेन की जानिब से अगर हम हिमाकतें देखें, जिसमें ज़ेलेंस्की एडमिनिस्ट्रेशन ने वो हिमाकतें करी, ना तजर्बेकारी भी कह सकते हैं, साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि डेफिनेटली, जैसे कि मैंने पहले कहा कि लॉलीपॉप दी हुई थी कि आपको हम जो है वो यूरोप का हिस्सा बनाएंगे, आप बहुत ज़्यादा मोतबर हैं, आप डेफिनेटली इस चीज़ के अहल हैं कि आप नेटो मेंबर बने, तो इसके बगैर कोई बंदा इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता। या ये कह लीजिए कि कोई ना तजर्बेकार शख्स तो ले सकता है, लेकिन अगर कोई मझावा सियासतदान है या कोई डिक्टेटर है, वो कभी इस जानिब जाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। वो भी जब कि अगर हम कैपिटल देखें, कैपिटल सिटी यूक्रेन का, वो मुश्किल से कोई 380 मील के फासले पे है रूस के बॉर्डर के, और रूस ऐसा कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि यूरोप की जो टेरिटरी है वो उसकी सरहद के इतने करीब आ जाए, और जो नेटो की जो प्रेजेंस है, जो मौजूदगी है, जो फ़ौजी इत्तेहाद है यूरोपीय ममालिक का, वो बिल्कुल उसके 380 मील के फासले के ऊपर उसकी सरहदों से। यही एक बड़ी वजह बनी जंग की। ये जंग मुमकिन तौर पे कई बार
رک سکتی تھی اور اس کو روکنے کی بہت آسان کوشش ہو سکتی تھی کہ زیلنسکی پراپر طریقے سے مذاکرات کرتے رشیا سے اور ایسی نوبت نہ آتی. لیکن معاملہ یہ کہہ لیجئے کہ بہت سارے لوگوں کا ایک خیال تھا کہ یہ جنگ نہیں ہوگی, اس جنگ کے امکانات نہیں ہیں. لیکن اگر لوگوں نے پرانے جو طریقے واردات کے اوپر غور نہیں کیا, جس طریقے سے یورپ کے لیڈران کے بیانات آ رہے تھے اور جس طرح سے امریکہ کی جانب سے بیانات آ رہے تھے کہ خطرہ موجود ہے روس کا, تو ایک طرف مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یوکرائن کو اس بات پہ جھاڑ پہ چڑھایا گیا. میں معذرت یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ آپ یورپ کا حصہ بن سکتے ہیں, آپ نے یہ چیز کلیئر اسٹینڈ لینا ہے, آپ نے بولنا ہے یورپ کے حوالے سے, آپ نے بولنا ہے نیٹو ممبر بننے کے حوالے سے, تاکہ ہم اس چیز کو سیریسلی لیں. ویسے تو ہم آپ کی پراپر طریقے سے مدد کریں گے, لیکن جیسی جنگ شروع ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت زیلنسکی جو ہے وہ دستخط کر رہے ہوتے ہیں کھڑے ہو کے اپلیکیشن کے اوپر. مطلب اپلیکیشن بھی اس سے پہلے یورپ میں شمولیت کے حوالے سے درخواست جو ہے وہ نہیں لکھی گئی تھی یوکرائن کی جانب سے. تو اس حماقت کے لیے یا اس بیوقوفی کے لیے ان کو کس طریقے سے تیار کیا گیا. اور ڈیفینیٹلی برین واشنگ بہت اچھی کی جاتی ہے ویسٹ کے اندر, اور بعد میں جس طرح سے ابھی کرنٹ ویسٹ کی کنڈیشن ہے, ایک طویل جنگ لڑتے ہوئے وہ افغانستان سے 20 سال کے بعد, کوئی 15 سال کے بعد, کوئی 14 سال کے بعد, اور سب سے آخر کے اندر امریکہ 20-21 سال کے بعد وہاں سے نکلا. تو جنگ لڑنے کے ارادے میں تو وہ نہیں ہوں گے, لیکن ہاں یہ بات درست ہے کہ وہاں جو وہ اپنی ٹیریٹری ہیں, اپنے مفادات ہیں, وہ محفوظ کرنے کے لیے وہ کسی کی بھی بلی چڑھا سکتے ہیں, جس میں سے یوکرائن آج ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہے. اور ہو سکتا ہے کہ روس یوکرائن کے اوپر مکمل طور پہ قبضہ کر لے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روس کچھ حصوں پہ دوبارہ یوکرائن کے دعویٰ کر دے, جیسا کہ اس نے 2 ریاستوں کے بارے میں کہا ہے کہ ہم ان کو جو ہے وہ آزاد حیثیت دے رہے ہیں, یوکرائن کے اندر سے توڑ کر ان کو آزاد ملک کے طور پہ تسلیم کر رہے ہیں. اور جو آبجیکٹیوز ہیں, کچھ علاقے وہ مزید اپنے قبضے میں لے, اور پھر اس کے بعد مطالبات کا جو ایک نیا پینڈورا باکس ہے وہ یوکرائن کے سامنے رکھے. مطلب ایک طریقے سے روس اپنے مطالبات منوانے کی پوزیشن میں آ جائے گا. اس کی جواب کے اندر جو روس کا نقصان ہے وہ بے تحاشا ہو چکا ہے, اور اس وقت کم از کم جو اس نے آبجیکٹیوز اپنے بنائے ہوئے ہیں وہ حاصل کیے بغیر سیز فائر کرتا ہوا نظر نہیں آتا. جو اب تک کا ہم نے کمپلیٹ پورا ایک سینیریو آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے. اس سے پہلے بھی ہم کچھ مختصر ولاگز بنا چکے ہیں اور اس میں بھی سارا پس منظر بیان کر چکے ہیں. اور نیٹو اس وقت اس جنگ کے اندر شامل ہونے کے موڈ میں نہیں ہے. اسی طریقے سے یورپ نے بھی اسی طریقے سے ریئیکٹ کیا ہے. تو ایک بہت بڑی نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ویسٹ جو ہے وہ آپ کے مفادات کا تحفظ کر سکتا ہے, وہ اپنے سسٹم کو بچانے کے لیے کہیں بھی جا سکتا ہے, وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بیسکلی آپ کی بلی آسانی سے چڑھا سکتا ہے. اس بات میں آپ کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کے سامنے آپ نے میڈیا کے اندر بھی تمام تر معاملات دیکھ لیے, اور جو ابھی سینیریو چل رہا ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کو مزید اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اب میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ حافظ. جزاک اللہ.